دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن влог ба шумо ҳамин як канали апаҷонмон ки олами орзу ном дорад, дуюм каналшона, канали якумшона пеш бурдан, чӣ хеле ки барор нагирифт каналшон, як канали дига кушодиянд. аз ҳама илтимос дуромада я дастгирӣ кунед. касе ки апаю ҳамун Наргиса мешноса, олами орзура, касе ки каналша кофтеста буд, марҳамат дӯстони азиз, обуна мешавем. ин канали навша, видеои ҷолиб, тухтупазҳои беҳтарин мепартоя. дуромада обуна шавед, силкаша бошада якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дуромада аз номи канали мо салом расонед ва влоги худмона боша шурӯъ мекунем. аз аввал то охир бо мо бошед дӯстони азиз. дар охири влог саволу ҷавоб аст. субҳ бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. дар инҷа бошам торта мегирам мебарам. кӯдако хован ай ба ғарзи фариза мара хай мега бо видео наку мега инам хали хай мебарам метим хай и вазбинай видео када метунам намедонам мебарам метим баъд меём хона сараи саат 8 айни чой хӯришонай кӯдакора бубарам метияншона. Тон азиз ма ҳаваш дами садик мехона. Нем хеле хай ососа мерам, дастам ларзидесте. Вазбини баъд 4 килои мегирам, 10 кило метавода назар домада мегири. Хай малимаш гуфта хай кӯдакода метем. Бо қитям бу духтараке ки нигоҳ мекунам, мо кути мехӯрем, хай дақиш дуво мекунем. Дертарак меомадаира доқ одам набуда. барвақтарак меояд вообще одам бисёре ҳаста ки онао магазин шир дошта ки бурам шир дошта боша бигирам ба асал кадам ҳаваш додем. ҳамқас лофа задесте хай шаву кол када будем шона қати фариза спокойно нахорафтана никин босиравноя сардам хар када будем агар дошта бошади шир. хулас надоштиян шир. ина хай борбаторо тамошо кунед. кавкама мирахим амай рафта гира. аз ҳаман миннатдорум дӯстони азиз. дар комментария бениҳоят гапои хуб навистед ва ма ҷавоб надодам. дилак мондам тамом. гӯхлашта ҷавоб додам. саволе чӣ боша вақте ки гуфтам бинависед ҳарчи ранговам халаи дӯст дошти мара. бале бисёртар ма серияи қати кабуд дӯст медорам. ам либосам бисёртар гиш серияи хали серанга неу намеранги халат ма бугем. ам хали фақат либосам хали мегирам. аввал вақте ки ҳоли мактаб мехондам ранги сиёҳа бисёр мехаридам мепӯшидам. баъд студент шидам сафеда. баъд ҳозир боша кабуд қати серия бисёр мепӯшам. ам хали хай борбатотон мерем остуста. дӯстони азиз дар раҳ омадам бо нонбой нон будай нони ҷӯшак гирифтам. нони ҷӯшак нави қиша хӯрдам. инам хеле хай то охири влог бо мо бошед. ҳатман ки ирӯз шавҳарам мада савол мечия барои мо то охири влог бо мо бошед. ман меёвам ё ки не. سلام دوستای عزیز ما میخورم ببین موز شرانه لکمونه شیر خونه کاکا بخونه دخی ریلی کاروسل زلط کاروسل سب گم سبی بیگم Sebi gomi t-shirt nistuşita karusel aslanaritu raştua çocuklar maşıkı анам хеле хай девонагарӣ иқак сол шидан дӯстони азиз. ҳозирам сурфа дорану температура надорам. инам хеле хай иқак шеър хондан ба дӯстони азиз. мо иҷо боша барои пага тайёрӣ дидестем. насиб боша пага як торти чӣ хел мекунем? дуэтажи ҷинҷоне
дуэтажи ҷинҷонӣ ва дар инҷо боша неми шоколади сафедао кардем, сиёҳша гул андохтем, коричневшо ҳамаку бо ба сафед намхали гул андохта шиштем дам қолобаки динанги харидагиш ири хай 15 сум харида буда қолобака ва чӣ хале ки гуфтум ирӯз имада савол метия хай саволош тайёр карда бош сос тайёр накарда боша бояд ки бития. Салом алейкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон саҳат саломат ҳастед. ин ҳами хонада кадом рӯзе бекор бошум ин ҳами менеҷер мара ғам метиҳад. биё ин корро тайёрӣ бин барои эфир биё ӯ корро дӯстони азиз ҳамин илоҷ боша агар оле ҳамин ягонта срочно мада билет бигиред ман хеса бурам Россия. Точно билет бигири ва мегардонам билет намехаранд. намхали хай дӯстони азиз саволи якумод хеле савол. охи ман то бояд савол битем ман то бояд савол битем ту ҷавоб битем. Анаку подожди ту нав дар дасти одамаш ғалдиди саволои қаина додан тамошо кун. уша биги диляку чику звёздочка пури бад накун. соли таваллуди худораҳмати моми ошагим чанд буд? ва гузела қавдику ман дар бораи худро гузам дар бораи ман ки шуд баъд дига дар бораи ҳама авлоди ман мешавад. ваи хай соли таваллуди худту мепурсидӣ. вале ҳамин соли таваллуди худ ман намедонӣ. хай хорошо бугу ма кадом свети нағз мебинам? свети тёмно-синие қати сери свет тёмно-сери қати сери. аку медонӣ ки ҳам либосои ма тёмно-синие сери ҳам барои авай гусодӣ? не не ки ма ваёр на самом деле нағз намебинам. не я бораму якум рафтагим до худ гуфти ки ҳамин светои нағз медиҳим тёмно-синие. ман вообще малошне нағз мебинам девона. ба чӣ димади ягон чии малошини харидаги? оху ман нағз мебинам ту нағз намебинӣ ку. хай нағз медидаги мада падарка мекуни ягон чи малошини. хай хорошо ёфтӣ ёфтӣ тёмно-сини сери қати. баҳом 5 дина баҳота 2 мондан. дин не ки баҳои мара 2 монд ки апай садоқа апаи садоқат ин одами ки дард мекунад. хай занак пушти занака мегири охи конечно. дуюм савол ҳаминае ки дӯстони азиз қариб савол медод ки дар тақтақ шид. бароям брондум. короче дуюм савол авқоти дӯстдоштаи ман кадомеай? авқот дӯстдоштата ку абишни оша ай ҳама авқоторо авай дӯст медорӣ? ҳама авқоторо авай дӯст медоруму не ки бисёртарги шашлика нағз мебинам. ҳичи дар пеш шашлик қати чӣ боши оша мехӯрӣ. рӯз ресторан рафтем дем кафеи хӯросон ош мехӯрам гуфти ошам надоштиям ку ба гӯшт гирифтӣ якум ош гуфти ку оша нағз мебинӣ. ёфтум ай баҳо 2 наёфтӣ. ёфтум дӯстони азиз ин нигоҳ кунед ин ҳами менеҷер мара инам хел ғам дода истода инам хеле гулаку и хелику хеле бо ина вале пагаҳ я за каси дига торт дорем. баъди эфир насиб боша пагаҳ бо торташ дад кунед. не ки пагаҳ дӯстони азиз торти дуэтажа марҳамат харидоро биёед. шоколад не шоколад не бисквитуш обычный ай шоколад пакалод гул мендоземша. намхали сеюм савол
دوستان عزیز بخشش همین در ما همین دانی سوالم aynı سوالات هم تق تق کردن میگیره. یا بار او جوگی آمده در زدن بازی فریدون برنامه گفتیم یا چی ده؟ اوای در تق تق. سیوم سوال دستینی چند سالگی مزن گرفتیم. کدوم زنده کدوم شوخی یکم زن و دستین چند سالگی گرفتم. انا بهار ایری این نمی میموند. بهار یا پسر. اتسن کی یا پسر. بگو مکو در 19 سالگیت دینگ دینگ دینگ. بهار دو. آها بهار دو. 19 سالگی چی 19 سالگیم نه. خودت درجه نمیدونی در 19 سالگی زن گرفتگی ای انسان ما در 20 سالگیم زن گرفتیم. در 19 بیان اقتصاد بیا. در 21. 19 سالگی تو زن نه گرفتگی 20 سالگیم. 19 سالگی تو زن 98 زن گرفتیم. 98 در کدام ماه نمیدونم کدام ما بود. کدام ماه آخه بگو آخری سال بود. کدام آخر سال آخری سالی 98 هزار 19 سال 19 سال مای 99 گرفتیم. ماه مای 99. вообще-то دروغ گفتی فرهاد دیراشینش که یا مر فریم نکو اپریل ای اکتبر ده فرهاد چی دیگه چخالی 99 دوای چی دیگه اکتبر ده 100% 19 سالگی تو زن گرفتگی Поздравляю. تمام 19 ساله 20 ساله شدگی نبودی درجه считается все ما روی سال تولدی فرهاد ما حساب کردم 100% نگاه کن ما 78 98 زنگ 20 سال آخه 98 ماهای اپریل ماه کروگلیش حساب کن چی نه ماه حساب نکن کروگلیش حساب نمیکنم ما سال تا حساب میکنم تمام باید دادی خیلی از سوال دیگه بپر میتونی آبشی در جیزدم چند زنگ گرفتگی هم 3 تاش روشاتی اوزون شد نمیتونم دیدی نمیدونی تمام باید دادی یعنی درجه خودش نمیدونی در چند سالگیش زن گرفته نگاه کن دوستان عزیز خیلی اکو شوخی میکنم و قطعی رفیق گنرال کم کم شوخی میکنم ما همه چی رو خیلی باراش میدونیم مرا نمیدونیم الباره ما همه چی رو میدونم ما برای اوی سوال نمیدونم خیلی مردکایی که مثال چیان امی اگه مردک ما رو گوش کرد صبح باشه و باید بفهمه که مردک فکری بسیار شروع میکنن وحی رسیه رفتن ها جان عطس میرم چی خانه دیگه رسیه رفتن کار کردن اومدن ایستو کردن یک بوده که در مکتب موندن ریخیل کردن خیلی پرابلم مردک سرانو از زنک ده بسیارتره هیچی پرابلم زنک داره موشت بسیاره آخه زنک فکر نمیکنه که اینمی چی را سوم اینم خیلی دوستان عزیز چه خود سوم گفتی فکری سوم نمیکنه فکری همه چی رو میکنه گفتم فکری همه چی رو بسیارترگی مردک میکنه خیلی زنک هم میکنه زنک هم پاونوتر میکره چی درونی هم چی رو ده مثال جامشویی اوقات کنی خیلی جامشویی هم بخ پرابلم شدگی نیست هم جام میکنی دستیرال که میپرته میگیری کشال میکنی میگیری کشال میکنی اوتیگ میکنی برده جاشنده میمانی خیلی کاره میل چی ده ایت вообще не считается это میل چی работа خیلی بیاد давай основной главный роль это мужик же играет правильно ага я برده رول زندگی بازی که روز ای سحر برای چی خدا ما رو مردک آفریده که ما رول مردکی رو بازی کنه اگر رول زنکی رو بازی میگیریم زنک میآفرید برای وی زنکور پس نزنید ما پس نزدیشم یکم زنک پس نمیزنم من نزدم پستم просто میگم که خیلی основной главный роль мужик بازی میکنه برای همین دوستان عزیز خیلی بفهمیدم مرا پاپراتسکی خیلی دوستان عزیز در اینجا ویدیو رو با پایان میرسونیم
ҳозир ман бисквит тайёр мекунам. Намедонам то як отиша ба фикрам бисквит тайёр мекунам. Аср гузашта бисквитҳоро тайёр мекунам. Фақат торти дуэтаҷаи ҷинҷони Эфирда. эфирда кадоме харидорай марҳамат карда биёя. Нарх мемонем баланду паст када эфира нахали шавқовари хушрӯ мекунем. Касе ки чиқа завқ дора биёя. Дар инҷо боша видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстони азиз.